Salamu alaikum rehemana amani julahanyum marhaba bumastamilia udungai ORTC harmaze hili taarifa habari ya hatu. Magari zanazobirili ya mipaka ya baharini msaada wa kusudi wa zimbawa za hifadhi uwe wanezenti za muunganyo za Emira Arab Uni. Hazinui raisi wa jamhuri za Sumani hazuru mabehewa ya kijeshi ya jandarmeri ya hombo nzuani neporo ya mtamdu ili uvenushi wa julahe zana zinuka ozi hisazi waswili harmaensi. Omzingaro haundro ezana zinu ngizo muhimu ili zembawa za hifadhi zishinde zifanye hazi haundro namna ya ubirilia na uhifadhi wa kazi. Jisman Abdallah na Abdallah Harib. Banda andraona ya magariani ikao ya hensi wa harma imbawa ya difan ya mtamdu Rais Azali ashukwa jau harma bandari ya taifa ya Ahmed Abdallah Abderrahman mkabala videtizini za hensiwa zanazini stosaidia idifan ya baharini ile ugojia mipaka ya insi. Kabasi tamba problem heli wala waneleza zonaze capacity naza kushinda sifanya hazi shabado jipanga wadwankiwa azema yeza kushinda zifonksione ze bateau ya waba haino directeur de cabinet chargé de la défense de l'onevama na he swara fahazo ya bundo kaya hino wakati wa hundaneze mayeri kawana damu ne formation alazimu nizema materi wa shinda fanya hazi shanga mwamin kaya arjo shindari waneneze tambuiza tena kama zimba. Msaanda unu uja hasibabu ya mkataba ya insi azifanya na zinti za sharabu harma uvandre wa idifani. Vedete zini stohui tena walozi na hika walatiha. Hazi za uhansi kamera ya ubirilia uendesawe magari zandisa harma omjiwaizi wa muruni na inu azma ya rengwa ni madhamana wa wizara ya hezi habari za ndanino wa hifadhi ili haini ujotandia ya sharia shahenzia ya parisiwa hauniki waze hukuma za mladhimu na rienshi utasi habari wa Hamida Eshatamadi ya mapicha ya Salim Zarkashi. Kiasi ya kamera 6 zisa zihansiwa harumwezi raru mahususu za humji waenzi. Inu azma ya ujadidisha utundi wa hezi jirio humabareni. Winji wa hema raia waziwa nao hazitojema ama ile suala wajuzi sao deza husu umdumu wa hebarna maji. Ndongo ikao ije irisailishe harumwe mesha ya hatu. Haukana ndongo zinyinga zijirio ramtsanara tasira masihu humabareni. Wanduka zuha ubo tasi wa parisa zijiri wanduka tushida wahunda namna ya parisa wafanya ngozi ndawa bidio wanduka udwa tazini ngozi nziani wahunda namna tina uzibirilia shasisi maranya hususan rikubalu kana ngasar maendeleo ni maendeleo mzima harma singe heni mzima harma singe bidio ya himilia wakati atula bali ikamera ile basi kula atula wao afanya ajalia hebe babo katawa maana ndo atona ni mirar gari ndo tujana chauffeur fulani da mrema mtule gari babo kamera yonto njema mtenda menya ntongo harmensi yahe amtajaga bizale wae walole kangamiza maona babalaza ngamiza serikali maana uzuri de wakati warengele zwa ntongo rakopia ntongo njema baadhi ya maraia kwa tunga mhono efikra inu siatu ina matajio mengi lazima wanansi wahunde mbaindu aina suku wa hila yani ya maisha ya kila siku yale waya pare maisha rahisi ivo ba ntongo za feruju na kamera pamba zipulwa au sipulwa shatamba kaka sina mradi na simaranya wa kumori ilona mradi na si de maisha kila siku ize barnamaji za maendeleo usoni tideza puza habeshelea mifano jainu iketilwa nziani ize mwenje humabareni ye mapano ya uresa ya magari ize alama za urese magari bonsi ama kutujua omuso hazo nkiyo muhimu hosisindria umdungio wa hebarnamaji inu idumu. Gepasa wajauye maranya waelewe kazi hazi zafanywa zinu ngizo hafaida ya hao haina mndu ya virilie zana zinu. Upande wa hezi kamera zinu ngajo virilia wajauye magari yaliyo na nambari. Eba ya tuyo na nambari ngajo julihana namna je eka yafanya makosa harumwa zenzia. Zio zikusudi wa wanazioni wa hezi likoli mshinzi za hekomor na zinu zila wanane waziri wa humsomu. Lebanyiso lifanyishi hai jumainu. Azhari mbayeni mapicha ya Salim Aliratiraka. Yezio ngazi jihundao harumai konteneri inu. Ngabo za zisabu na za heluha ya shifaransa za C1 na C2 na za kifaransa za he klasi ya C1 na zinu zambu au guide za he mafundi.
zinu zio zafanyiwa ni wataalamu wabanu nsijuu zidunga naono utamaduni ya dini ne malezi ya Kikomori. Inu siasa ya tilwa nziani ne wizara ya hulezi wa taifa harumwezi siwa zonti ya ukahai na mnashioni ya kaneshio. Rahai madhamana waheze likoliwe jatukabadhishiwa ezio zinu wakautia katiba mhono labali ya umahala ilikoli pari hanao na neshe sabusha huwana zioni. Zelikoli za moroni do wakaunikiwa Jumainu iza saya ngwajodo uparwa ulawana na jadu walilafanyiwa ne wizara ya hulezi wa taifa. Zo zifanyishia zo zifanywa ni wa Komori mapesa yakarumishia hapo mapesa rahundra ne partenariat mondial pour l'éducation wao wakarifanyisha wakarifanyilia ze manuelizo chini abaseno rizwasilisha maze likoni wakaunikiwe ziozinu warenge anzima ya ujozibirilia zitsitomolwa mana nino wanazioni. Yo dhamana hatusonti ukabanu eka wizara watowezio wani kama dhamana abo wakilisha ukae dhamana ngujo hifadhi yeshio ikawala dhamana hende habule yeshio shirengwa shitula biasharani anabuyo karna ujo wotsinde waziri tile toa wotsinde inspector tile ashtoa shawum dhamana bahe yafanya umavu dhamana waka ya ikao mahsusu shala waiho wizara ya hulezi wa taifa wakaukaza alama ezio zinu rahaze janiki wa uwenyizo na inu barnamaji ya andisa ranzido mahazi huzili na 15 na zio za siansi na zinu zambu au evei zisa zitilwa harumaze likoli. Yezihusuo yesu haidaraja ya huwandu waliu na korona ya harmalisi wala mwalingio haju ela min alimbaraka mengoni mwa wandu wa gamati wanele badilinu hakubali uone saa mauni ya hahe ni namna ya kaujihisi wakati uwade unu wa mzingara narmushili na yengu paru wandu wa zingari za hao hadhari. Gina mfumo takriban tire mwana buho ikamba lomtaparo lona rangus kunazola landrema. Buho ikamba zero hususan armwe temperature tarata para ona normalement kamna na mabuho na mnam sudongo no dalao wamufanya siku mbili sekundar buho lindi zalo no tu juna be safari na lindi taskunsa no kalsi shuka be kinyume ngelngeze hao na temperature zero tijambe mai lazima nde nafanye analyse mananga mna wajima zangu ndo wazima makoko iwazade kuna wanadamu rienshu walima bavuni waliuna mawade kroniki bon pour que nous asove wao suswani tirongoma ngamna nafanye test ilosko yararu fanya test mtana wa wujuzi ireleve positif donc ti inscrivo malalao ngam sivewa rangu wojana ngam bano ngam diso difficilement be ngam isimba libuholo lo buho zero ngamna maruna tahadhari wadungo wao yo tsaimbu amba ikimamro askona wade kinyume ngo wadisirungo shamba babu nka askona wade Mwenyezi Mungu kahudwala yo namna jawa lazimu uirenge uone babu Mwenyezi Mungu unahana wele babu labda jujwe kimbango vunguzwa maasi se jamais jujwe kendongo nyenge donc ndo sifanye mba yo aibu wadingo wao na renge zadara zao wado de mawadi ya baki na radhi maziro ejo uona donc wandu wandi laptalo ngam amin kamnyezu ngabende mba zero wanu madat sa tsuviri ngam baki njiji kantone toujours hangu wano wandi wano nkao ngam shivano bon ndugu zangu pia mujobola zobanu mwashaya ngwa mujobola barazan bawo timrenge ngam zangu wano ngam hisamba zi evolution nge positif kamnyezu ngabende armo mfumo wano ntoshinanda kipere zi force zangu zonspia ya madhamana waheshika ushishuli hanao ni korona ihumwali harma majadiliano ya watangazaji wapara wakazi warenge hadhari wazidishe ujadidisha zianzma za utinia baho ya korona baishe hunu baadhi zianzma zihadhari zishashizi wa harma insina rweshili raporo na duja la vidino la wadino waja la janno akswangero naomba endija be mauri wandu raha kawa maruha wa par conséquent warenga zimezu za lazimu
harma wade uno donc wao i conférence de presse yo irongo ao yo ngengia harma cadre yo ya uhashirisha i population irengezi mesures za lazimu ata wade uno ukaze kifu evo au usije hai daraja ikawamba uliwa basa eno shindiri punguze zi nombre de cas kaurizi parao kwa par rapport na duja la jali boavu par rapport na capacité zatu baworja change attitude ya uona ka par ka imru ikawamba jojwa rim isole dahoni hahe rijue rim isole nersi encombré hangubu isit voilà babo yo de ndongo ya tsongesa mbaba saino ngobo wawade kaomba rwa suiveo dahoni na wawade kaomba walio harma isit wawade kaomba walio plus ou moins grave amba etazao kaswa permettre wake dahoni be lazima wake karibu na matwabibu wa surveiller Karsula wa harmazi hadhari za urenga na ujipuka na anu wadi wa koronali chama lata silko shulihana anu mwanono wadi wa sida likusudi wa zana za msanda wa uhadharisha na utini yaba ho wadi wa korona na unu usanda palo mwana ika ule chama linu galjofa nyabanyiso ili wakazi washinde wajipuka nenele bwadi linu na rishilie mzima miongoni mwa madhamana wanu yonesa maelezo zaidi. Wahia chama la dunia alikuwa coalition plus iyo la dunia ngilo na maparteneri wenji ikao sisi hunu Komori ngavo sida espoir yanzwani si maparteneri wahe le chamalo likausadia wandu armwe Océan Indien hunu Komori rishindiri hunu msanda wo remizinu evidama iri jibiza halisi karna huamba ndrabo emana haba sainu corona ija mashuhudia bulwa zenongozi zibulwa pia ho hunda msanda hamanda unu avoze nongozi rijibia halisi hapo Umbihanyo shahula mbali na eze shahula mbali na mbali ngizo na madhara haruma esu haya huwa kazi eka kabati fruits na legumes zinu lizo Dr. Answifudin ya zione sao habu ya kai mashuhuli ya bulwa wandu ula shinji tiba hiwo kwa shindi wabimisa idaraja ya heshahula uparo wandu warengeze hadhari ili wajipuka neneze mbwade za roho na rmushiri Urjoka mwe mashuli wandu wakati mwinji avuka shahula na wakati mwinji shahula shikoka avu shahula ko ngatujua nabuka déséquilibré parce que yoma fora menji na sukari inji impact ya he shaula shi c'est-à-dire shaula shaboka déséquilibré au shaula ko shifanyi ha mafora menji na sukari inji impact heza hola hizo ne impact ya hom konsumo inji kumbuka sujidisa yotsi ndongo ko ngejiriwa harma mezi au mezi mili au mezi miraru au mezi shemba nruko nge mesure hao harma muda mwinji plus mrungu ngulo zahula za calories inji c'est-à-dire mafura menji na sukari inji mruka tsujidisa plus mradiso rengapoa alafu après poa mradiso kana sukari he yao itasuka kando e cholesterol yo yambavi ngi après e diabete ya AVC zaniso huja tanga nzao ikangarlao ripangenro nganzori equilibre shaula upangando shaula hinri upangando shaula dufanya namna ya uka ngavoye mafura yanu au ngavoye sukari yinu sha wakina zahula uko ngazidi fanywe mwanadamu surtout les légumes les fruits Hoka wandu wale shahula shatimi yangizo muhimu eba wazazi walo shindoningwa joru husu zenongo zinu heliaka wakati unu zebei zisazihe ya owafataha. Ngepasa wabunge mbawa ishuliha nao no virili ya zebei wasihe mozindoni ili watunde zebei zinu ye mkazi ya shinde ya hunde shahula heze nafasi zahe mapesa no mienshiwa hai. Mashindano ya Tanganya wanawahe zilikoliza heleba vula mlejele wa renge funvu harumai mashindano yanu ya husuo namna ya uhifadhi ulanga umhafadhi ezinyama zinu miongoni mwa masuala ya dhukurulwa harumai mashindano yanu ya andaliwa ne madhamana wahe Park Mare ya Mwali Hussein Abdullahi na Azaria Madikasim. Maori denamna mziju wao kaka kila mwaha iparki ya taifa ya ishisiwa Shamwali haumsharikiano na imazama ya ishisiwa mbalinambali ya shuli hanao na uhifadhi ulanga wauti anziani malangazo mbalinambali ya uhashirisha uhusu uhifadhi ulanga minhum deizindema.
umahauno iwanazioni wazilikoleza ntini za serikali za aljera la mlejele haswatani di harmo mujwanyi mashiwa ndondoni nena wala liwatahulwa iliuja ufanya mtihani ungiao harma isherehino ino namna ya uvimisa imaarifa yao ili wajue umuhimu wa uhifadhi ulanga. Handani wanazioni mana wao leo waongwa wana wajao wao de mihesi wajuja rengo izdomana zino rangu leo wajue mba ulanga iyo tinrongo mbolembo la tinrongo shashi iyo rongo ya uhifadhi iyo rongo ya uirengeleza haikao tena mbaino de SPC kao mba iparhano hamwali na nzuani ka isparhano banginabo ni karlishi ulanga karsi protéger SPC ino isojaike tena en disparition. Wabo yo message kaomba nzahao ni lansi wanrupia wake hashiri wadongo protege usomesa iwanawano rangu waliowatiti waelewe muhimu wa uhifadhi ulanga wa bahari ni na paharo niyo muhimu na ino nzia njema ya ualimisha ushababi wakena maha bahar maulanga nongo ikao iliyo njema haswatan harma wakati uno ishisiwa shamwali shahensiwa harma ibarnamaji ya dunia ya UNESCO. Au dhukuru utamaduni uandika ongwa johenda harmazi karto final za mpango ujuzi wahisangwa jijua ona zinu banda umshanshi wa waizi natija za heze witem do finali ya huwa ya jana wandu walona ujuzi harmae miva ya la muzika chezo boneso na za saya wajo udungi ya zihaziza hao ili washinde wandu wa hundre ye mhudari harma mpango unu. Badri ya Saidomar ni mapicha ya Ibrahim Kababo na Salim Ali Rasiraka. Et c'est le moment de découvrir les notes attribuées à nos 30 aventuriers. Wakati unu ukaulindiwa haku ni wanazijana wahi mashindano ya ujuzi nana washangirizi wa hao. Emasihu yanu, rijihundu hasoltana, mnaijana ikao, ngemengoni mwa waendeleao ni zinsabuhu za ujuzi. Mzadzahahe ni majirani ya hao, wakabadzima wakati zinatija za kautulwa. Rivirili ya wajauhu mjini mde, iliuona wanazijana. Wambao ujamaa ikao wakaufanya mizino riono wajau lezami mjini Salimani na wanu wofanya nseso sararu na dakika mengomiraru zenatija zilaya sultana mnaija na mahakume na mwija liaja wa mwando harma makandida 18. Jako j'attendais hata surtout à la dernière minute quand j'avais non amjou éliminewa finalement tion vibati surtout grâce à vote pia za public la funga mboshlo marahaba hena mru yasaidia yatongeze mwana hangu ya wasuli banolewa ile chama la ujamaa lija la fukari furaha ndio wanazijana wanu wakanio wadzimano wa karibu nao. Numéro 30 ujamaa. Tsikauta niambie wana maikao kwa jashinda wa waswili watirengekana walao kwa tina ujuzi kwa tujua nono ngwa una ujuzi haina mabanu batungulao wanru woto kai sababu ya mndu yarengwa ni sababu ya mndu aturengwa wasekao na jwanzani wanike dokawa wazidishe mvu watilale mana ngasivanu ngari waonao. Ile chama la lizami wajau likafurahani kabisa habo ikao waja watano harmwa imashindano. Mji wa Salmani ngwashukuru yao wanazijana wanu waili no wabeshela marahaba Mwenyezi Mungu wanike jitahidi ili wawaswili haruma sabuhu hamalezini. Hotungua wanazijana wanu kejaka nyangu idalili ndaweka wakahutaji wa wandu 15 watungulwa 18. On se retrouve très bientôt dans les quarts de finale et d'ici là portez-vous bien et mpodarindo. Yemhodari nde ujone sa ujuzi yalonu harmon vaikao hautungwa na ende ujorenga likopwala hezentabu huuza ujuzi. Yejumainu baonvu ya maranya wataha wajitamke ili waonese maoni ya hao jula hizo wafikiri yao hulawana nezenatija za shanshiwa za mpango wa ujuzi. Usoni mwaze mikro za Badri ya Saidomar zira aiza hao ngizo tafauti na rweshili. Kote zivirino dotor kote zivirinai. Ye zivirinai je zivirinai au kai wahangu kaja waswi. Na utika ulinda ukana njoka waswilisha kaja waswili malheureusement. Donc abo hamba kazi virindro owa hundra ani c'est-à-dire watungula ukawanu ndo wa hundra harma ujuzi ani wa merit c'est-à-dire wangu kaja hundra ani mbavina na tudekuraje ndo kana owa hundra
wa merite wa suyana Tanzania ni ke harma o watshonda dokana watsi lejezi au kana zabaru izo zika interessant zikaujisa ani mruka hakaona ndongo mruka hakaujuba mruka urambo kana Komori nga kujuziza kweli parce owavira rango mandoni hata avaha roa rudi rango mandoni omwe mruka usanta mimi katika juri njajoshinda mimi njajoshinda na bukana wende ya Honda wetsi ya Honda ze resultats za ujuzi na zona kwa jana sizono ka javirando haku wetsi uka upande wa heye majuri sha upande wa hatu sisi rivoti na itazila kaanza ni conseiller wala wandika kwa Honda kwa watile jeze ba kabati mruwa bala ya fanya hazimbitsa ila shandizo sinda ya siratu angaliando wa continue wanjize effort bazi ndongo zao kabati mruwa enda bala ya fanya hazimbitsa zila tsonoka sava parce que haina mrubala ha note ya Honda ha merite parce que hamadeli rahamba ula ujuzi haina mru akaenda onesa ujuzi alonwo ujuzi no inumruka zola no shaino mrenda haji prepare hata yajue ila talano niyo ili ado exploiter hambabe metijo encourage hako wado j'entraîne mbabe parce que ila tsimbi twenda mrone se talano niyo bala. Habari za sport le chama la sport ya mabekani ngwandalia mashindano ya mabekani 2000 ngwajoro hamituje harma hambu waswili mitamihuli wala we mitamihuli warejei harmo mjwa ziwa Moroni zinuzi shanshiwa harma majadiliano ya watangazaji yaendelea Jumainu ya jimizi wanele kungu manyola hespori na rishilie dhamana wa hali basi na kipu 15 zikipuna 15 hizo roambia waje ya mashindano zilobo hari yabo mfano ndo aloma siwani rilenge dhamana ya walibi ya zebiye riwalibi umlalo riwalibi shahula wajohula tawarije ezilonga zija karnao wasina bezo roga transport waji sha ya weheni ndongo joka ujiribu hari yabo za ufia na unono za ufia na mahindi kongo jotongeza kawe de wajawa nikiwa yoya hatu zihadhari pia zirengwa au kamjoka dongojizo aonge lazima réimpliquer ranzie gendarmerie ranzie croissant rouge ujana wandu kangwa jushinda walisedie ilize no wezo zibire armwa polevu atike jokoza kamgwa benze watike jojiri ilirifanye armwaye mfumbilio tarwasulie bomtsana zengozi kaze kifu yapo donc ambazo nutulize ron tulize uwandu arishili yao no wajoka enda zembio ukakabasi tabu de dispositions zo rirenge ili rihafadhi emnwende harma mashindano ya kweli shabati ujo trishe watike ujo redaje sonti pia mfikiri wanu wao yabo de ze hadari wa renga ze dispositions ze materiel zanzi moto jamagari rajoka nizo jezidungo wanu ndo zembio ni wanu watunde watike mzima ujo trishe kaliba mungilo nangilo à la hauteur ya he événement c'est-à-dire que joja première wa disenu ujonda bambul julingana nezo yafanya so jule fumbili ngamjona le bambu yabo gabol joka visible gabo joka rwa bahasha ngamjozi jua bonda ukana bara Kasimu Muri hachagula ukaye miongoni mwa watangazaji wa shainshio haundo zensabuho za sport na wanu de Sofoot Club ndo wandu wa mtawa. He hazipandwa mwana ya ifanya ya nshiza wa Komor na wakahununda ni novonze. Zensabuho baina ya he Kenya ne Komore tarehe 15 ya rakanio na holiho ndaye zinu na tijazalawa na he hazipandwa mwana ya ifanya tibahi na usaidizi wahe ORTC kaondo mahalani yafanya uhazina rmushele inufurahe kao ngamwihanyiso mino wa Komor kamili ngamwihanyiso mine daula bali ngamwihanyiso mine majueri nane staff shankarna ujodi waza owarumishi wahele daho la he federasyon ya mpira wa mdu rowa jana rowa leo haukafra hajainu ibidi hasonti pia rihanyis kao wakati kao sofutwani para shati fikiri Komor haukaya njaparo fikiru kaya usikuha maleo nganjwa suli daraja mandazinu shawa jau remwana ma Amir Abdu ikao
inu hazikao ritsoyandisa wakati uzima ngaromba Mwenyezi Mungu yejahazi inu riwasulishe wakati uzima wanza rabbil alamin wajau ngambeshlo marhaba lidahu la ortese kamil warumishi haonsi pia haukao kwa leo unu ekaka simumuri nguvumbulwa shale dahu la ortese de la tende. Upande wa Elidin Juma ikao ye mtangazaji ya kushulihana ne sport ya football haonesa imaunia hahe jula hezi habari zenu. Wanendongo keja kande de makalima shade namna zendongo zajiri ya emotion na energy kasimia zidegaje harmaye video ya ka filmeoni ortese kwa ifanya tura he dunia itongeza leo kasimu ngone hobo mongoni mwa commentateur mahu wafanya ndongo za anjabu za jisa harmwe hazia ukweli kamra vumba le wese la kanti ngabo zisimu zinji zilo ya kamra vumba wese la kanti lelo omando ni mra jotida vumbwe Turki Salimu kadwa vili mra jotida vumbwe Amir Abdu ngiaja vumbwe majweri ya javumbwe mruja Kasimu Umuri ya javumbwe mruja Benamiri awel hadadi leo no wadunga leo kadijujo antanke watangazaji rivumbwe ndongo za mpira lelo holihonde selakant ke Kasimu Umuri karimvumbwa hazikasimu yafanyao inu ngenje zao zaidi jitahidi ya hatusonsi pia riwaswili abo Kasimu aliyo netsuka Kasimu nge na daraja ya hajutsaila shakasimu nge na bahati ya visibility na notoriete parapona ondroji. Hapa nu angalizi dorkaza ukifu ye taarifa habari ya hatu marhaba bumastahimilia udungayo RTC masimu mema ya khair miadi ngarjo honana usiku wa maudu ho hanza he jalla jalal. Asantum.